दुर्नीतिर सीमा टपिछि इच्छापुर पंचायत। वार्धक्य भत्ता को नहीं महादुर्नीति। सरपंच और सभ्यठार सरकारी कर्मचारी गुंथि होइछन्ति महादुर्नीतिर गोटे सूतारे। अर्थ लोभरे स्वामी बंची थाउ थाउ स्वामी को मारी स्त्री को विधवा सजाई स्त्री पाउछि विधवा भत्ता। एमितिके अनेक लोक सुस्थ थाई मध्य विकलांगर जाल सर्टिफिकेट दे भत्ता पाउछन्ति। उपयुक्त योग्य हिताधिकारी को भत्तारू वंचित करी अयोग्य व्यक्ति को दिया जाउछि भत्ता, जहाकु नै पंचायत रे लागिछि वाद विवाद। एहाकु नै एक अभियोग कर जायथवा बेले ब्लॉक प्रशासन एक 5 जणिया टीम गठन करी एहार तदंत चलाइछि। ए बाबद रे बालिकुदा वीडियो कैमेरा सामने किछि न कहबाकू सीधा सीधा मना कर दैथवा बेले गोटे मोबाइल नंबर रे 10 जणक भत्ता किभଳି कराइछि ताहा सबठारो बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। आपन नाटा शांतिलता दासपरा दास बोले को वर्ग हरिजन घर कोठी घर यही नारायणपुर आम गाँ पंचायत पंचायत इच्छापुर अच्छा आपन को जो भत्ता सतुरी परा भत्ता पे आवेदन करथिले हाँ मिलिलानी नाई मिलने काहे मिलुनी कहीं मिलूना मु केमिति कहिबा का केबे तो अप्लाई करथिले हे गला 3-4 वर्ष है अच्छा आपन को ए पाखरे लोकंकर तो बहुत दौड़िले से कौन के जानी से एबे हाँ से बाबद अभियोग करथिले किए करबा मोर कोन चाहुचंती आपन कौन चाहूंती आ ये तो भत्ता टे मिलले पान गाउंटी खाइबी कि भले चलिबी कि बिस्कुट टाइ खाइबी कि किमिति मो दिन कटिबो किछि 7 जण केते जन तादर चाकरी फाकरी करजंती किछि नै से करना ना आपन का आशा नहीं से मरि जाई अच्छा चलुतन ताल केमिति करतन एमती मुलना करम पिला माने जों जहा आनंदी छळो कोन कहिबे सरकार को भत्ता पे कौन कहबी या तो नियासिर भलिया टिके पिला माने मुलुटा आइले चलिबू पैसाटा पाइले चलिबू कि भल मंद करिबू या कौन बैठे परिचय मो आर्तबंधु विश्वास पूर्वतन समिति सभ्य इच्छापुर ग्राम पंचायत तो आपनकर स्वामी शुणु आज्ञा ए बाबद आप मत पचार मुझे विभिन्न पत्र पत्रिका जाना पाइला पर आम जी अनुसंधान कलु तथ्य भित्तिक प्रमाण नेलु सी कहवा कथा जे मो ए विषय में संपूर्ण अज्ञ जेहेतु मो सरकारी चाकरी करछि आगु किए मो ना किए फर्जरी करी तेणु विडीओ महाशय को आम ये बात जनईचु विडीओ महाशय अवगत अच्छा विडीओ महाशय प्रतिश्रुति देते मुझे 5 जणिया कमिटी कर पर्दाफाश निश्चय करी सीटा आज्ञा जोटा आप कहते सत्य जो नंबरटा उठी सी नंबरटा हूँ मो पंचायत प्रतिनिधि समिति सभ्य तेणु सेटा बर्तमान तदंत सापेक्ष जेहेतु विभिन्न गणमाध्यम प्रचार होती निजे वीडियो अवगत अच्छा 17टा हैंडिक्याप्ट सर्टिफिकेट फर्जरी होकर वीडियो 5 जणिया कमिटी गठन कर सीडीएम जगतसिंहपुर रिपोर्ट तलब मागी रिपोर्ट आधार में से एक्शन नापी कहते तेणु मुझे आपण माध्यम वीडियो अनुरोध करुच्ची वीडियो जड़े ज्ञानी गुणी विज्ञ लोक से सब तथ्य पाइला पर कहीं नीरव दृष्टा अच्छा मेडिकल सर्टिफिकेट केमी इश्यू है 17-18 जन केमी वीडियो कथा अनुसार केमी 17-18 जन भत्ता हैंडिक्याप्ट भत्ता पाइले तार पुंखानुपुंख तदंत होगा दरकार एवं दोषी जे उपयुक्त दंड पाइबा दरकार। परिचय मु रमेश चंद्र स्वाई पूर्वतन सरपंच इच्छापुर ग्राम पंचायत बालिकुदा ब्लॉक जिला जगतसिंहपुर कौन कहबो आज्ञा खजुरी गछ मूलरू पाछ पाछ जो माने पक्षपात नीति अवलंबन कर पातरंतर करेंगे सीटी आउ गरीब लोक न्याय पाइबे जे प्रतिनिधि से निरपेक्ष हवा दरकार पक्षपात कले माने वंचित हेबे मु सरपंच थिला बेले गोटे लोक संख्या भूल हेतु आम बालिकुदा ब्लॉक अंतर्गत 2टी इच्छापुर 2टा राजस्व गाँ अच्छी गोटे मरीचुपुर पंचायत अंतर्गत आ गोटे इच्छापुर पंचायत इच्छापुर प्रपर 7टा वार्ड मरीचुपुर पंचायत जो इच्छापुर अच्छी 2टा वार्ड से लोक संख्या इठी ए लोक संख्या सेठी बदल हो जीवारु तांकर लोक संख्या हूँ 536 आंकर हूँ 1800 किंतु ये 1800 हूँ मरीचुपुर इच्छापुर मरीचुपुर इच्छा लोक संख्या 537 हूँ आम इच्छापुर ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत ना जो इच्छापुर ताकू मु आविष्कार कर सारे दुनिया पाटुंड कर सरपंच थी बेले जेहेतु भत्ता लोक पाइले मुझे जावापर जी 500-600 भोट भत्ता फर्म कथा गोटे घर
ଏମାନେ କାହିଁ ପାଉନାହାନ୍ତି 100 ବର୍ଷ 98 90 85 70 ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଧବା ବହୁତ ଭତ୍ତା ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ 2 କ୍ଷେପେ ଭତ୍ତା ଦେଲି 2 କ୍ଷେପରେ 187 ଜଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେଲି। କେମିତି ଦେଲି? ଦଳ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯାହାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବୟସ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଧବା ଏମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ମୁଁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କଲି। ସେଥିରେ ଟାଣିକିରି ଆଇଲି 187ରେ 68 ବର୍ଷ ଯାଏ ଆଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଇଲିଗାଲ ଇଲିଗାଲ ଏଇଆ ହେଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ମା ଆମର ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୋ ପିରିୟଡ଼ରେ ସରିଥାନ୍ତା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନଥିବାରୁ ହେଇପାରିନଥିଲା। ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଯିବା ପରେ ତା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନିଜେ କଲି ନିଜେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଫର୍ମ ବାଡ଼େଇଲି। ସଧବା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୟସ 70 ପାଖାପାଖି। କିନ୍ତୁ ବିଧବା ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ତା ମଝିରେ ଆମର ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଯେତେ ଭତ୍ତା ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରି ରିଜିନ୍ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର RI ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ଏଇଟା RI ରିପୋର୍ଟ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନରେ ଦରକାର, ଇନ୍ଦିରା ପେନ୍ସନରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କଲେ? କାରଣ କ'ଣ ଏଥିରେ? ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କ୍ୟାନସେଲ୍ କଲେ। ମୁଁ ନେବି, ଆମ ଦଳ ଲୋକ ନେବେ, ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନେବେ, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ା କଲେ। ଏଗୁଡ଼ାକ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲି। ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ହଉ କ'ଣ କରୁଛ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦେଲା ସେଟାକୁ ଜଣିଏ ଆମର ଏଠି ଖୋଲା କଥା ମୁଁ ନାଁ କହିଦେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ମୋର କାହାର ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ପପୁ ଡାକନା, ତାଙ୍କରି ଜରିଆରେ ଏସବୁ ହେଇଛି। ଫଲ୍ସ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଫଲ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଭୋଟ ନେବେ ବୋଲି। ଲୋଭ କାହାର ନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଏ ଜମା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 5,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ନେବେନି, ତେଣୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ କିଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକ ବା କନସସ୍ ଲୋକ ଆକୁ ହାତ ବେଟା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ। ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଜାଣିପାରିଲା ନା ନେଇଗଲା ଅଲଗା କଥା। ତମେ କେମିତି ନେଲ? ଏ ଜଣେ ନୁହଁ, ଆହୁରି ବିଧବା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କହିବା ତେଣୁ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପରିତାପର ବିଷୟ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଭତ୍ତା ନ ଦେଇ ବାଡ଼ୁଅ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯେଉଁମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି କୁଦା ଡିଆଁ ମାରୁଛନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା କେତେ ଦୂର ସମୁଚୀନ କହୁନାହାନ୍ତି? ସେ ବିଷୟରେ ସେ ମାନ୍ୟବର ସଭ୍ୟଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନମ୍ବର ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଯେତିକି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି ତାଙ୍କରି ନମ୍ବରରେ ସବୁ ଯାକ ଭତ୍ତା ବାଡ଼ିଆ ଯାଇଛି। ଭତ୍ତା ତ ଯିଏ ହିତାଧିକାରୀ ତାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବାଡ଼ିଆ କଥା। ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ସେ ପରିବାରରେ ତା ପୁଅର କି ତାର କି ତା ସ୍ୱାମୀର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏତେ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା? ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫର୍ମ ବାଡ଼ିଆ ହେଲା। ନମ୍ବର 1 ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି BSS ସେକ୍ସନର ଭତ୍ତା ସେକ୍ସନ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏତେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଭୁଲ କାମ କରି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଅଯୋଗ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା 3,000 ଆଣି କାହାକୁ 2,000 ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ 2,500 ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ 1,000 ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପଦପଦବୀ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ। ଏହା ଯଦି ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 500ରୁ 1,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନେଇ ମୁଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ବସିକରି ବିକ୍ଷୋଭ କରିବି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦାରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ରିପବ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା 24 ନ୍ୟୁଜ୍।